game 3 na ta. Decision game 3 na ta. Sa atong undercard bakbakan ha. Team Triple J versus Team Liloan. Okay ni. Aduna na mo daog ani. Aduna na sa mapurdoy ay decision game 3 na ni. Aduna na makabulsa ani sa premyo. Midaog sa game 1 ha ang Team Liloan. Mibaw sa game 2 ang Team Triple J. Kini game 3 na. Oy, gawasin ninyo, Service bari. Para uno. Allah tuara. Gi. RG and body combination. Gipun an pangutik la. Defense. Tok putik. Good item. Win. Ono zero. Oh, this bakbakan event right here in Curvax, Liloan, Cebu mga kaibigan is sponsored by Bus Danilo Makilan Senior mga kaibigan ha. And organized and promoted by Bus Ryan Ruby aka Busak. Servisyo. Ayan, lubog yatag. Agay, Badi. Ano man na, Badi? Huwag mong madaliin, Badi. Tuara. Pila na dia, boss? Oh, 2-1. 2-1 na. Pabor sa Team Liloan ha. 2-1. 1 point lead sa Team Liloan. Servisyo Jojo ini para igualis. Badi, medyo naipit na. Ay, tuara. Jin Shakur, tukod, tabang ma. Ay, kuha pa. Daray. Gibato na. Gibato ni RG. Grabe. Punggak, punggak. Grabe, kusuga mamato ning RJ. La, tuara, RJ. Otik. Ay, tara, ay. Auto nga blow. 3-1 na in favor of Team Liloan. 2 point lead being enjoyed by Team Liloan sa atong decision game 3. Ay, tara. Haplas. Ay, tara. Otik. La. Nagpauwanes Otik, firing his shots. Ay, mga kaibigan. Heavy rainfall coming from Team Liloan. La, malo. Ay, la, Jumar, kabuwag panagang. Tuara. Meatbag. 4-1 na. 4-1. Servisyo RJ. Datang Jin Shakur. Out ball na naman. Auto. 5-1 na. Servisyo RJ para size. Tokputik. Tiwasin tablet. Change court. Size. In favor of Team Liloan sa atong decision game 3 ha. Sa atong undercard bakbakan. Ang lamian nga chicharon ha, ang Maricel Anthony chicharon mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Poblasyon Karkar ug sa Guadalupe Karkar. O gusto mo disco, Arnoco Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. City. Basta Arnoco Disco. City na. Wana. Binaon na ng buhay ang Team Triple J. Tuwa na, may arak na sa si RJ. Wana, nasabot pas banganod. 8-1 na. Wana. 8-1. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa kaya? Servisyo RJ. Ang Team Triple J, fire in the hole. Agay giilan ikaw, Tek. Very deceiving shot, ha? Panila pa. Nagpanila pa sa Tek. Grabe, Tek. Lami kay Tek. Jis, ang atong score. Nagpanilap si Tek at tutiraha, oy. Perti ko nung tamisa. Last ball na. Triple 1 na to score. 11-1. Kini para daog na, servisyo RJ. Adto na minoy. Agay. La, may bugwak na si RJ, oh. Tom camera, daog na. Wala. Goodbye. May daog na, may champion ng Team Liloan sa atong undercard bakbakan. Congrats, Otik, RJ, and Buddy.